ما جمعكم إلا شان المحبة وإلا فلولا المحبة ما الذي يجمعكم في هذا الجمع. Tidaklah yang mengumpulkan kita semua kecuali karena kecintaan kepada Nabi besar Muhammad. Kalau bukan karena kecintaan kepada Nabi besar Muhammad, apa yang bisa mengumpulkan kita di tempat seperti ini? وهذه المحبة التي أودعها الله قلوبكم هي بشارة لكم بمحبة من النبي محمد. Dan kecintaan kalian ini yang berada di hatimu, besar ataupun kecilnya, itu adalah kabar gembira bahwa engkau mempunyai sambungan yang tidak terputus dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. نعم بشارة لكم بالمحبة منه فقد ورد في الحديث الصحيح عن الحبيب المصطفى المليح أنه كان في ليلة في البقيع في يوم يسير في البقيع ومعه بعض أصحابه ذوي القدر الرفيع فقال وددنا أن لو رأينا إخواننا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan tentang cinta yang tadi kita sebutkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang maha wajah yang terindah dan lisan yang terindah telah berkumpul dengan para sahabatnya yang mempunyai kadar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di pemakaman Baqi' al-Gharqad. Beliau mengatakan dan mengutarakan hadisnya, aku cinta, aku rindu untuk bertemu dengan kekasih-kekasihku, saudara-saudaraku. فتعجب ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وتساءلوا أولسنا إخوانك؟ فقال أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي، يود أحدهم يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. هذا أنتم. Hadirin hadirat, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengalirkan air mata dan berkata, aku rindu kepada saudara-saudaraku di hadapan Baqi'. Maka di saat itu para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang membuat kau susah dan rindu menangis? Kami kan saudara-saudaramu. Beliau berkata, bukan kalian, mereka adalah umatku yang hidup setelah aku wafat, tidak berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku menangis rindu ingin jumpa dengan mereka. هذا أنتم من آمنتم به قبل أن تروه، وأنتم من تعلقت قلوبكم بمحبته فأقبلتم في هذا المجمع فرحين بفضل الله عليه بالإسراء والمعراج. Siapa yang ditangisi rindu oleh Nabi itu adalah kalian. Yang mana kalian tidak beriman kepada Nabi, masuk Islam tanpa kalian melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kalian, itu adalah cinta rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, tangisan rindu itu untuk kalian. أنتم من يتشتاق أرواحكم إلى رؤية محياه، حيث وصف هذا الشوق في حديث آخر فقال من أمتي من يأتون من بعدي يود يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم أن لو رآني ولو كان ذلك بأهله بنفسه وأهله وولده وماله. Itulah kalian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan di dalam hadis yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu untuk berjumpa kepada orang-orang yang beriman kepada beliau sebelum beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan diri mereka, keluarga mereka, melebihi dari segalanya yang ada untuk beriman dan bisa bertemu dengan Rasulullah
wasallam. Itulah kalian. وإذا كان ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم قد فازوا بالفوز العظيم والمقام الفخيم بالصحبة النبي الكريم وقدموا أثمان ذلك بمحبة ووفاء، بذلوا أرواحهم واسترخصوها، حتى أن سيدتنا عفراء رضي الله تعالى عنها عندما قتل ولداها في معركة خرج النبي يرد فيها اعتداء من اعتدى، فلما رجع النبي وجاء قبل أن يغتسل من غبار السفر إليها ليخفف عنها ويعزيها، وأخذ يخاطبها بلطف، فنظرت إليه صلى الله وسلم عليه وقالت: يا رسول الله، لرؤية النقع في وجهك الغبار، لرؤية النقع في وجهك أشد علي من قتل ولدي. Sayyidina Afra ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang para sahabat dahulu mereka berjuang berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Afra yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari peperangan dengan penuh dengan debu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Afra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mandi, belum membersihkan dirinya. Sayyidina Afra memandang wajah beliau dengan debu yang ada di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, debu yang berada di dalam wajah berada di dalam wajahmu, debu yang berada di wajahmu ya Rasulullah, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. وإذا كانت هذه المحبة من شانهم، ففيما خبأه الله لسيدنا محمد من أمته في كل عصر وكل زمان من يحملون هذه القلوب أمثالكم أنتم، من امتلأت قلوبكم بمحبة النبي، فاجتمعتم على هذا الصعيد وجئناكم من مكان بعيد، من مسافة بعيدة، لنستمد من البركات التي تتنزل في مثل هذا الجمع. لما؟ لأنه جمع اتصلت فيه القلوب وأتلفت وانسجمت على نور محبة سيدنا محمد. Sungguh kalau seandainya yang sedemikian besarnya cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka seperti itu, bagaimana dengan kita yang dicintai oleh Rasul, beriman kepada Rasul tanpa melihat Rasul, dicintai oleh Rasul. Cinta Rasul telah disiapkan dari generasi ke generasi kepada umatnya yang melewati generasi-generasi tanpa melihat beliau. Dan kedatanganku ke sini, kehadiran kalian di sini dalam cinta kepada Rasul ini yang membuatku datang dari tempat yang jauh, ingin bersatu padu bersama, berkumpul dalam jiwa-jiwa yang mencintai Nabi Muhammad bersama kalian, saudara-saudariku yang kucintai dan kumuliakan. ومن عاش معنا هذه المحبة وحمل نفسه على التخلق بأخلاق سيد الأحبة فله البشارة برفيع الرتبة، وهي رتبة المعية، حيث قال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستجلي هذه المعاني العلوية للقلوب المحبة النقية: المرء مع من أحب. Siapa yang hidup dengan kecintaan ini dan dia berjuang dengan akhlaknya untuk mengikuti jejak sang kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengutarakan di dalam hadis beliau yang mulia bahwa orang-orang yang mencintai beliau akan bersamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana utara beliau, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintainya dari keluar dari hati yang penuh cinta, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.